बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और बात करने लगे हैं जनाब के आयन के 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 10 अप्रैल का वो दिन है जब 1973 में इस 10 अप्रैल को पाकिस्तान को एक आयन मिला। हालांकि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में ये रवैया था कि वो एक सदारती आयन मुल्क में नाफिजुल अमल करना चाहते थे, वो एक सदारती आयन के लिए काम कर रहे थे। लेकिन बाकी सियासी जमातें और उनकी कुछ करीबी रफ़्क़ार ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को राज़ी किया कि वो पार्लिमानी आयन लेकर आएँ, और हालांकि वो अगर चाहते कि वो सदारती निज़ाम या सदारती आयन तैयार करते मुल्क के लिए तो भाई वो कर सकते थे, क्योंकि उनके पास जो है वो पार्लियामेंट में अक्सरियत थी और ख़ासी अच्छी अक्सरियत और मकबूलियत थी भाई। और ये वाली मकबूलियत नहीं थी जैसे ये इमरान खान साहब की मकबूलियत, इस तरह की कतल मकबूलियत नहीं थी। उनके पास अपनी एक सियासी मकबूलियत थी और सियासी लाए अमल और सियासी पूरी एक जो है निचले लेवल से लेकर अपर लेवल तक पूरा एक जो सियासी वर्कर मौजूद थे, तो वो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और 10 अप्रैल को जो है आयन पाकिस्तान को मिला। और इसके साथ साथ 10 अप्रैल का पीपल्स पार्टी के लिए और भी बड़ा अहम दिन है। वो ऐसे कि जनाब जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा दूसरी दफ़ा जलावतनी से वापस पाकिस्तान आई थी तो उनका एक शानदार इस्तकबाल हुआ था, और ये इस इस्तकबाल की कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। इसलिए 10 अप्रैल पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा खासा अहमियत का हामिल दिन है। अब चूंकि भाई ये 50 साल मुकम्मल हो गए थे और इस वक्त जितनी भी सियासी जमातें पार्लियामेंट में मौजूद थी, हुकूमत में मौजूद है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म की क़यादत में इस दिन को आयन के दिन का, दस्तूर के दिन के तौर पे मनाने का फैसला किया और कल इस हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई। अब बहुत से लोगों को भाई इस तकरीब ही से जो है चिढ़ थी, और वो लोग ऐसे हैं जिनके नज़दीक आयन की कोई अहमियत नहीं है। हालांकि वो अपने मफादात के लिए कहते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है, लेकिन जब बात आती है इसी कॉन्स्टिट्यूशन की, इसी के दिन मनाने की, तो उनके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं। अब भाई इस दिन को लाजमी बात है उसी जगह पे मनाना था जहां से इस आयन ने जन्म लिया था, जहां इस आयन पर बहस की गई थी। मतलब तमाम अदारों की माँ या तमाम अदारों ने जहां से जन्म लिया, जहां से आयन ने जन्म लिया, वो जनाब कौन सी जगह? वो है असेंबली ऐवान है। ऐवान के फ्लोर पर ये कल एक तकरीब मुनक्किद की गई। अब इस तकरीब में भाई बहुत से लोगों को दावत दी गई। उनमें जो सबसे बढ़कर हैं आयन की हिफाजत करने वाले वो हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट का अदारा, उसमें चीफ जस्टिस साहब भी थे, बाकी जस्टिस साहबान भी थे, और जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को भी बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी गई। अब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब उस तकरीब में शिरकत उन्होंने की। ये शिरकत खुशाइंद है सबसे बढ़कर, और वहाँ पर उन्होंने जो एक बात की कि वो ये जानकर आए थे कि ये तो एक आयन की तकरीब है, आयन के हवाले से यहाँ पर तो सियासी गुफ्तगू की गई है, तो बहरहाल उनको उस गुफ्तगू से कोई ताल्लुक नहीं। ये एक उन्होंने वजाहत जारी कर दी कि ताकि कल कलाम कोई ये ना कहे कि भाई ये तो काजी फैज ईसा साहब जो वो गुफ्तगू कर रहे थे वहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने उस गुफ्तगू को कंडम ही नहीं किया, उसके खिलाफ ही नहीं गए। तो उन्होंने भाई वक्त से पहले कह दिया है कि जो यहाँ पर गुफ्तगू ऐवान में हो रही है वो इससे लाताल्लुक हैं, वो इस गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बने हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि यहाँ पर ये उनको दावत दी गई थी कि यहाँ पर आकर जो है वो एक आयन की तकरीब है, आयन के 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो उस हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की जा रही है और आयन पर बात होगी। लेकिन चूंकि जो इस वक्त मुल्की हालात हैं और जिस तरह आयन के साथ खिलवाड़ किया गया, अब 50 सालों में आप देखेंगे कि कितनी बार आयन के साथ खिलवाड़ किया गया, कितनी बार आयन तोड़ा गया, ठीक है। और आयन किस हवाले से तोड़ा गया? कभी वो जो है रोशन ख्याली के नाम पे, कभी जी हिफाजत के नाम पे, कभी क्या बात। अभी जो लेटेस्ट है ये अभी माजी करीम की बात है कि आयन एक खुद जो है बंदा तोड़ रहा है सिर्फ अपनी सियासी तरजीहात के लिए, अपनी सियासी हिकमत अमली के लिए आयन को पमाल करके असम्बलियाँ तहलील कर रहा है।
تو بھائی وہاں پر جو ہے لازمی بات ہے پھر سیاسی گفتگو ہونی تھی، کیونکہ جب آئین کی ساتھ اتنا کھلواڑ ہو چکا اور آئین بنانے والے جنہوں نے آئین کے لیے کام کیا تھا وہ پیپلز پارٹی ہے، تو وہ لوگ موجود تھے اور انہوں نے کھلم کھلا اور بہت کھل کر باتیں کی. آصف علی زرداری کی تقریر جو ہے انہوں نے جس طرح باتیں کی ہیں وہ ایک بلا شبہ اپنے ایک مقام رکھتی ہیں. تو بہرحال بھائی وہاں قاضی فیض عیسیٰ صاحب آئے. اب قاضی فیض عیسیٰ کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ ان کی بعض باتوں سے لوگ صرف اور صرف تنقید کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. بھائی جہاں تک تنقید کا معاملہ ہے، آپ تنقید کسی بھی، آپ اگر تنقیدی نظر سے جو بھی چیز دیکھیں گے آپ کو اس میں خامیاں ہی نظر آئیں گی. اگر آپ نے مثبت نظر سے ایک چیز کو دیکھا تو لازمی ہے کہ آپ کی اس چیز کے اندر آپ کے لیے جو ہے بہت زیادہ سکوپ نظر آئے گا، ان میں سے مثبت پہلو اجاگر ہوں گے. لیکن جو لوگ تنقید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے لازمی بات ہے کہ بھائی وہ جو ہے وہاں پر خامیاں ہی نکلنی ہے. تو بھائی قاضی فیض عیسیٰ نے، چونکہ انہوں نے خود کہا کہ وہ آئین کی تقریب کے لیے آئے تھے، ایک آئین کی بات ہو رہی ہے تو بھائی اس لیے وہ آئے ہیں، تو میرے خیال میں یہ خوشایند بات ہے. اور چونکہ انہوں نے نیکسٹ میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے بعد جو چیف جسٹس کا عہدہ ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ہی سنبھالنا ہے، تو انہوں نے وقت سے پہلے، اور جس طرح یہ چونکہ پہلی بار کیا گیا اور جہاں پر تقریب منعقد کی گئی ہے مطلب اسمبلی میں، تو اسمبلی میں آنا ایک خوشایند بات ہے. پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ بھائی آئین کی تقریب ہے، یہ کسی ہوٹل میں تو ہو نہیں سکتی تھی، یہ اسمبلی میں ہی ہونی تھی، تو اس لیے اسمبلی میں ہی آنا پڑا. اور کوئی جسٹس کا اسمبلی میں آنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، خوشایند بات ہے. اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے باقی بھی جسٹس صاحبان کا حوالہ دیا کہ ان کو دعوت دی گئی لیکن شاید وہ اپنی مصروفیت کی بنا پر نہیں آ سکے. میرے خیال میں تمام جسٹس صاحبان کو اس تقریب کا حصہ بننا چاہیے تھا، لیکن کہیں مجھے ایسے بھی لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور حکومت کے درمیان کچھ کہیں نہ کہیں پرابلم سامنے ہے، جس کی وجہ سے وہ حالانکہ ایسی تقریب میں چیف جسٹس صاحبان جاتے ہیں لیکن وہ نہیں گئے. تو بھائی وہاں پر کچھ جو ہے نا حکومت اور چیف جسٹس صاحب کے درمیان کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں گئے. حالانکہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اس کا کہہ دیا کہ وہ باقی چیف جسٹس صاحبان یا جسٹس صاحبان اس لیے نہیں آئے کہ وہ ذاتی مصروفیت تھی. تو ذاتی مصروفیت ہو سکتی ہے میں بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی تقریب میں آنے سے مروڑ اٹھ رہا ہے، تو بھائی آپ کا ایک اور چیف جسٹس صاحب تھا جو کہ سیاسی جلوس بھی اٹینڈ کرتا رہا، وہاں آپ کیوں نہیں بولے؟ آج تک آپ نہیں پوچھ پائے ہیں کہ بھائی چیف جسٹس صاحب آپ کے سیاسی جلسوں میں جا رہے ہیں. یہ تو چیف جسٹس صاحب اسمبلی میں آئے اس جگہ پر جہاں پر عین نے جنم لیا ہے. تو بہرحال ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. وی لاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خدا حافظ.